This time check is brought to you by Downy, up to 24-hour perfume humot. This time check is brought to you by Silca Whitening Deodorant. Kiling-kiling puting walang budol with Silca Whitening Deodorant. Karamdamay laganap na sa buong mundo, kaya't mag-ingat ka. Food supplement na sagot ng iyong kalusugan. Yan ang Set Panyawan. Set Panyawan Capsule Plus, purong herbal natural and no side effects. Kaibigan, health is wealth, piliin mo Set Panyawan Capsule Plus. Ni ana usab ang ACS Kwarta Extravaganza 2025. Dobleng kalipay o dobleng papremyo. Ayaw palabya ang kahigayunang makadaog og cash prize nga 3,000 pesos sa weekly draw ug malabong 200,000 pesos sa grand draw nga hatod kaninyo sa RMN IFM stations nationwide ug ACS Manufacturing Corporation. Bisita na sa DYHP IFM Cebu Station sa ground floor Capital Central Hotel, Iscario Street, Capital Site, Cebu City aron ihog ang inyong mga entries. Alang sa kompleto detalye, tanaw ang poster sa ACS Kwarta Extravaganza FB page, station's FB page ug ang among website nga rmn.ph. Promo period is from August 24, 2025 to December 20, 2025. Per DOH FDA CCHUH SRR permit number 0137 series of 2025. ACS Kwarta Extravaganza, ACS Kwarta Extravaganza. Constipation, lisod na para nimo. Para sa lawas og dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kag paggawas pero dili pod ganahan masakitan, pwede ra kaayo. Pinaagi sa Calcium Sinusides Sinukot, made with Sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usa ka natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol. Calcium Sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor. Calcium Sanacide Sanacot, a natural solution sa constipation. Si Delphine Hitiso nakaangkon og pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil. Sakit akong hawak diri sa may pilapil ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay kusog ba, murag panhod. Matong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nalibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong bigamit, kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66. Sad Kugon Herbal Capsule. Kondura para sa Pinoy, gawa para sa kailangan natin. Kondura para sa Pinoy, kahit saan, kahit kailan maaasahan. Noon hanggang ngayon, ang ating kasama. Kondura, strong for the Filipino. Anak, even on heavy period days, you can confidently Go, let's go with the flow. Yes, girl. with Charmy Cottony Napkin for heavy flow that's longer than Charmy regular pads to prevent leaks. And Cottony Soft with a quick absorb top sheet. You can Walk it, work it, confident. Let's go. You got it. Let's go with the flow. Charmy Cottony Napkins for heavy flow. Let's go with the flow. Charmy. Charmy Cotton Napkin for heavy flow. Let's go with the flow. Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang Medifacts para sa Rhea Generics. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Kapag may reseta ang doktor, piliin ang world-class. Piliin ang Rhea Generics. Huwag kayong magmukhang pera.
MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Coke, sinigang, mapapakook ka sa sarap. Ang sarap ng Coke ang sinigang. Mapapakook ka sa sarap. Mapapakook ka sa sarap. Si Herlene Budol, gagamit og Silka Whitening Deodorant. Kung budol lang ang storyahan, dress. Pero pang manika di ay to, ang sapatos, unya pareharap ang wala di ay. Ilok nga pwede pang muputi, wa jud ni budol. Sa Silka Whitening Deodorant na ay kinis puti extracts with papaya enzyme ug niacinamide, ma-achieve ang puti in as early as 7 days kung kanunayon ang paggamit. Silka Whitening Deodorant. Ilok nga puti, nga walay budol. With regular use, results may vary. Afford sab nimo mag Silka Whitening Deodorant. 49 pesos SRP lang ang 40 ml. Unsa pa inyong gihuwat? Palit na! Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point.